Mon sampean lo ngala asmaul husna, ayo nyamain anang sampean nama-namanya nabi dan rasul sesegame jo segala ya toraki gelak neng akidatul awam baca juga pe anang sampean gendeng tak mulai nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya tak ada secocok sekali. Kalau sampean lo cocok dek nama para nabi dan rasul pakai nama-nama ulama guru-guru sampean main tege guru ja ada sayang kui Allah ngalak nang pinter YouTube cekak ngantuk tak kayak lagu apa kok Lili lagu arek enom ya bu dia tidak cantik mah dia tidak jelek mah yang sedang-sedang saja yang penting semok bokongnya iku mbak aku tak owah lagu iku sairi tak ganti ya apa ayo sholat jamaah ojo sholat ning omah diajak bolo tonggo ning masjid opo musola lain ya oleh riko melaku kanggo berjamaah tiap langkah sikil riko nggawa barokah ojo nuruti riko repot nyambut gawe ayo diramekno masjid opo langgari salat ijen riko rugi salat ijen ora oleh bati salat ijen ora disenengi jere Gusti Kanjeng Nabi ya mantap ana musik enak ya iso ngene yai Banser NU sudah dapat 1 abad ya marsi Banser kudu hafal ya. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju terus serbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau orang menetang di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkanlah dia singkirkanlah habis mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Di sini ku dendi di hati ya, di sini ku di hati, di sini Nahdlatul Ulama, di sini di tempat pengajian, di sini di masjid sholawat. Banser kudu ono. Ojo sampai sampan di mana engkau berada, di sini adzan ke masjid ono ke ojo ono ke wifi-an. Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Sekali lagi demi agama. Wah, penak lagu ini suaramu cilik. Hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita ikuti acara selanjutnya, yakni Mau'idhatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Khalili. Kepada Al-Mukarram Kiai Khalili dihaturkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Al hadis sama ba'du. Ashabal fadilah panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, bini sepuh, tokoh masyarakat Muharto, langgang-langgang semulja Al-Mukarram Kiai Haji Ali Murtadho alladzi sami'na wa ata'na, pejabat pemerintah utamanya Bapak Lurah atau yang mewakili jajaran Suriah Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Gedung Gandang. Jajaran panitia penyelenggara pengajian dalam rangka haflah imtihan akhirus sanah wisuda akidatul awam Candreng Madura akaid seket jak diuripi jak ya. Sedajana jari paya panjenengan panitia moga-moga kenging jazak di Allah Subhanahu wa taala, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sekema gula sareng panjenengan malam mangken sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Semuljah Ki Haji Ali Murtadho Kecompo undang saya pada tanggal 15 Maret ada satu acara haflah akhirus sanah wisuda akidatul awam akaid seket. Saya diundang wasilah tretan kaula juga Haji saya tangan ini Mas Ruhin ya Kecompok sareng Yayali, alhamdulillah oleh hadiah korongan ben hadiah manok ya. Malam mangken gula dateng sehat panjenengan kirabu beres ngereng sokor, alhamdulillah. Yang sekabing dua sebengator selagong saya kecuali ngaturaki salawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling viral sedunia, manusia yang paling disebut-sebut namanya oleh umat sedunia, yang paling bagus keluarganya, yang paling bagus ibadahnya, yang paling bagus pimpinannya, yang paling sakinah mawaddah keluarganya, yang paling dalam segalanya. Oleh karena itu dengan ajaran yang telah dibawa oleh baginda Rasul, kita bisa membedakan mana perintah, mana larangan, mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karenanya setelah hamdalah mari kita bersolawat sama-sama dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sekaping telo sebelum tunggulam matur lebih panjang, izin ada sebuah makalah ngaturaki bahwa al halalu bayinun, halal itu jelas, wal haramu bayinun, haram itu jelas, wa ma bainahuma subhatun, antara looneng halalah looneng haramnya itu namanya subhat, namanya tidak jelas. Maka saya mohon son ini supaya jelas son, area volume ditambahin. Beraja jong sampai mau nyenging. Halo, yaudah iya lo cak ngirit area nyewar ya. Ngirit kagak ya, kiai nak lenger mau didor ya. Mon sampai kakek dikit lo salpak boleh kakek saat ceramah engkau sennya telepon ya. Udah ya kan nyaman ya. Saya gimana bahwa halal itu jelas, haram itu jelas. Wa ma bainahuma subhatun, antara laoneng halal laoneng haramnya itu namanya tidak jelas. Izin Yai Ali Murtadho, izin jajaran Suriah Nahdlatul Ulama Kecamatan Gedung Gandang, izin panitia, izin Bapak Lurah, hari ini akan saya sampaikan sama panjenengan
keterangan yang jelas apa yang tidak jelas? Yang jelas. Ngajina cukup isindir napa terang-terangan? Ngajine cukup disemoni apa belak-belakan? Ada iya lah, kapan dia pengajian boleh jajak malam. Hari ke malam mendingan. Allah, akaid seket yuji kapi bujar sopo rian gola. Ibu, sedajana menosah ingin putranya itu jadi putra putri yang solih dan solihah, betul? Sedaya menungso kepingin putrane solih dan tapi kula kalan panjenengan tero anak sesoleh ben solihah kan to bu, zaman mangke kan to melarat, zaman mangke itu sulit. Kenapa? Karena dan gula sarang panjenengan semangken gila nontretan resep kanggo anak sesoleh ben solihah banyak letai kelakoh. Madaya Khalili lambak bareng semangken tak padah lambak bu kidang wadana gula Yai Mas'ud kanto gelenon mon bedak nak kana abiniyah bedak nak kana keluarga pondok pesantren satu ma'had. Saya baca kitab situng, saya muruk guru situng santri laki ben santri bine kapan lam abiniyah ani kegelenon tindakan preventif terus anak sesoli ben solihah abine neka pada pondok ke istihoro istihoro semangken rang-rang istihoro atau mau Facebook le kelakok SMS nyasar le kebine bibit candring jaban bibit bobot bebet kudu lakar mapan semangken lah tak mikir pokok bulong tembak pokok landi peluru lah nembak dimang ya. Lambak guru satu, kiai satu, ketep saya baca sulam safina. Abi ini acong eng kiai istihoro nak segebine kakek siapa? Fatimah yai istihoro. Kapan istihoro? Dateng apa Fatimah? Tak langkong yai datang mano jelek yai. Aduh jong. Mano jelek ya makai kenyang ngoceh, makai lapar yang ngoceh. Gua aku bina kakek aja leper jong eko. Mano jelek. Sesitung kakek seneng ke siapa boleh? Telok. Gula sesitung yai andi hajat ke Zainab yai. Istihoro Zainab datang apa jong? Datang kancil yai. Aduh bahaya jong kancil jong. Makanya ini jong cek belakal ngakale kancil ya. Aja gelun. Siapa boleh? Hindun yai. Sedang hindun kanto istihoro tak wal keluar, seare tak lem keluar, dua are tak lem keluar, oleh telu are mator ke yai. Lo keluar mano jelek yai, lo keluar kancil yai, keluar butombuan ya deng ponduk nega. Buwana soklat kapan sebek yai pae. Aduh mau nih jajong. Mau nih. Ya wis. Beneking tak bagi jong kakek abine Fatimah. Karena tindakan preventif istihoro keluar mano jelek, gua aguk mon Fatimah pelak ngocak kakek nengeneng. Ngecepek Fatimah dia. Kapan ring laki ngocak sekecap Fatimah du kecap jong. Kapan batik sam kakek du kecap Fatimah telo kecap. Mon kakek telo kecap Fatimah mesti kecap-kecap jong. Arapa? Mano jelek. Arya jong sesitung dia galan non Zainab ria keluar apa? Keluar kancil pelak ngal kale jong kakek menyabak dompet tengate. Mon parlo dompet kakek sabak terus garis jong. Kapan keluar dari garis berarti dompet kakek ke burung sebine. Are tengate hindun jong ya. Are Zainab. Lese hindun ye tak pelak ngocak ye lo kal ngale king hindun ria galan non pae. Cerek mon kakek abine hindun bapak bimbong kakek kasolo namo apa jong ya jak ngersulo lakar gindun je pae istihoro yai semangken let ada yai ya wis kapan lo istihoro let ada ayo kapan ngandung bayin ayo toro demah orang-orang gelanon tretan kapan
aga bayi anak lo mele are sebagus boncan hukum ayo mele sebagus malam Senin malam Kamis malam Jumat letai kelako sepenting bogong lebajana abang Andi senjata langsung ditembak gak milih dino Senin gak milih dino Kamis gak milih dino Jumat lelak mele kapan lengendung ada mah Khalili tindakan preventif biasa namanya pagak ibadah bu segalangan santre maca aki surat Yusuf dan surat Maryam me bola nang muharto ki senekah alhamdulillah kan temen berdere ngandung petong bulan maca aki napa bu ngonceng kiai maca aki surat Yusuf surat Maryam surat Luqman senekah ki ibadah senekah neka. Oh berarti ki ibadah ki santri bu ki ibadah ki ngonceng yai ngonceng santri maca surat Yusuf surat Luqman surat Maryam dengan harapan mek bola lahir lake genteng ngak Nabi Yusuf mon lahir bine ratin ngak Siti Maryam seneka ki aja salah yu aja salah maca yo surat Yusuf bareng surat Maryam kan tolo urusan bareng genteng bareng ratin urusan gendeng ratin apa can bapak berengembukan ya lakar le bapang ni kini kadik celang sekali pas meter ratin ngak luna maya di mah ya tak iso urusan surat Yusuf dan surat Maryam neka mek bola lahir lake iman kuat ngak Nabi Yusuf membine iman kuat ngak Siti Maryam aneh kegelanon teratan letapate kelako ya kapan lahir ekocak ada acara brokoan kapan lahir gibugi ngonceng tetangga nasi yang bunter beda kulupna baca juga teri ekocak brokoan oke. Tapi yang keempat ini banyak yang lupa Arab Khalili hari kelahiran 7 hari ada acara walimatul tasmiyah dan acara walimatul akikoh ngekain anak kan tuh sebener bayi oleh seminggu pas beri nyama sebagus tak langkong ya limurtado semangkin ring-ring nyama sebagus edimah ya nenge Quran Asmaul Husna sangang polo sanga nyama sebagus tak cocok dak betul gulwi sampian ki percayaan ke bintere Google ki nyari dengan Ustadz YouTube ya mentek ke kiai jaring nyama sangang polo sanga lo cocok kanang sampian gendeng gak napa aduh mon sampian lo ngala Asmaul Husna ayo nyamain anang sampian nama-namanya Nabi dan Rasul sesegame jo segala ya toraki gelak neng akidatul awam baca juga ke anang sampian gendeng tak mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya tak ada secocok sekali kalau sampai lo cocok dengan nama para Nabi dan Rasul pakai nama-nama ulama guru-guru sampian mentek ke guru ya ada sayangku Allah ngalak nang binter YouTube terkadang menang anak binek lahir bulan Aprilnya main Aprilia oh ada baduk Aprilia ya barokah di dimah mun la sampean lakar lo nyagedu nyama lo pakai nama Rasul lo pakai Asmaul Husna yang paling akhir paling coba pak nama nepo tersampian mun lake tambahin Muhammad atau Ahmad contoh Muhammad Khalili iya gendeng dah Muhammad Khalili Muhammad orang yang dipuji Khalili artinya kekasih wah entar ke Mekah 2006 ibu kula nelpon sing lairake kakeh engkok jong sapa wil oleh nambahin nyaman kakeh bikin tambahin jong beri deki nang sertifikat jua Nur Muhammad Khalili wah Nur artinya cahaya Muhammad yang dipuji Khalili artinya kekasih buka prempun bu artinya Nur Muhammad Khalili pria idaman ya bojona alhamdulillah sampean baiklah geledoh
Alhamdulillah. Lakar pak napa tetep lole. Kudu oleh bar kono ring tua. Cang mbak gula bu, mbak gula seneka. Gula ini kan lambat lahir jam sangat ki aku. Arena Sabtu Paing. Pas pasar bujar gula lahir tang bujel nih kayu tang bujel nih. Bermobet kesera gula. Tang ngembang ngocak seneka. Cong, mantir cong beda bejene jereman ku aku. Mon kakek lahir selamat nak, kakek tak pati genteng jong. King di saat wanita melihat kamu sulit untuk melupakan wajahmu. Wah, deh yo. Dadi make tak pati genteng bine na pampa yo. Mon sabine dua ya alhamdulillah. Dina bener ngabine dua itu akhirnya sabar gitu lagi. Mon kadung ngabine dua kenang bu cak atau karan ki salake babelak ngalak bulu gemparan ngalak lesong pinggir tase. Lah kadung ngamadu cak atau karan melelok posang salake kamu. Ya mon satero tore entar kebungkok iki. Tak langkong bu gebe tampene apa? Ngantok iki. Gula bu nalaga nabine dua bu male gambus. Napa gambus? Bada gambus ala bror jo. Wah seneng gula pak. Arapa tebak kangko king sebunada do. Madila seneng ah. Bada lagu seneka. Ring abine dua arasa suwarga. Tobuk ese tua ngale kasengoda. Siang bedelau malam nang edaja pokok bisa adil beri belanja. Celep tangate cocok dengan aja pak. Cocok deh kangko cek seneng aja. Terus boleh setel boleh. Jenabit senomor 2 tapate salpa. Mede ya. Rengabine dua lakar ongku repot. Cek banyak salah juga banyak lopot. Otang sajen banyak tedung asot posot. Kambi pang tapangan juga metong songot. Itu ada. Perintah salpa. Lo seneng kok mas ya? Seneng mertelok gula seneng boleh bu. Rengabine situng jadi ngak bungaan. Mon sesitung sake kare ngak-ngangaan. Rengabine dua nyaman pang tapangan. Mon sesitung sake ki bede cadangan. Salpa wis salpa. Sedih budi gula langsung kaset ibu kalau kalah yang tidak minggu. Arapa congoco ke sandi. Mede ya. Rengabine dua lapangar tetibi mon korang jemona celeker kiri beri ego. Apa kena? Selake pas ngampul awang labaci polana selake lecak tak lem odi ada. Korang jemona nih Gibon kebe tambah bugi, kebe tambah. Jadi gula sarang panjenengan gelanon. Ketika ten gula sarang panjenengan to abine, engkine kasih nama yang bagus. Akikoi anak karena al gula memurtahan membi akikotihi, anak itu tergadekan dengan akikohnya. King urusan akekah senyembeli akekah kudu ngertelakan senyembeli akekah. Tidak semuanya orang yang beli kakak kanto gelonon bedus embik segabe akekah kanto cocok. Karena orang yang senyembeli akekah kanto beda akekah nomor tung, nomor 2, nomor 3. Senomor tung baca sampean menyembeli baca dua nah. Mon lakar si akikon nyaman Ahmad bismillahirrahmanirrahim hadihi akikotu Ahmad embi riah keken Ahmad damu habidamihi darahnya kambing keka kangku nebus darahnya Ahmad jaltu habi jaldihi kulitnya kambing keka untuk menebus kulitnya Ahmad lahmu habi lahmihi dagingnya kambing keka untuk menebus dagingnya Ahmad admu habi admihi tulangnya kambing keka untuk menebus tulangnya Ahmad sa'ruh habis sa'rihi bulunya kambing akikah
untuk menebus rambutnya Ahmad dari panasnya api neraka. Jadi nak kanak kanto melenglok meleng bu bisa ekalak bareng akikoh mon lake akikoh nembi dua mon binesit. Setelahnya kesenyam beli menorok kitab beri soko sebudi bagi kesenyam beli arapa can kitab mon senyam beli beri akikoh soko bun budi detinya anak cekatan monesoro langsung mangkat deti anak lo beri ria. Begitu masak daging akikoh lole tok ketok arapa nak kanang gempang potak gempang labu bu mulai kare ketok perwas atau bungkol kapan lemasa pelapain seguri sel manis antara akikah fakimirkin sama sekali akikah tidak boleh gebekon jangan sama sekali akikah tidak boleh gebekon konjangan. Are menorok akikah KW1 keterangan kitab takrib kanggo siapa akikah kanggo fakir miskin. Semangkin pakai gigi sogi ngakan daging akiko ya penyakitan anding reng melarat ya gula mana kalau teman ngakan tempe gula apa todus nyambi Avanza ngakan akika meli boy todus ya semangkin duga kendong ngakan sate semelarat tak oleh bapak dimah ya neser ban gula king berhubung itu gelenon kita makhluk sosial takut jadi ocak can ketap ada solusi onjong orang sekampung tak apa king sate sengakan tempat nyaring konjengan sate nemeleh benih sate jia cak Mas Ruhin benih beneji aja hasib benih meleh sate asli atraki ke fakir miskin dah iya ya bada akikah senomor telok ngoda wis kah onjeng kabi malah lo dadi fitnah sogi melarat andi mobil andi sepeda pancal pada ngakan lah nek kula mon ngakan nolok senomor telok Pak mau norok senomor tung ya celok kiai napa monggo akikah keramik KW1 gula lo norok keramik KW1 KW3 mon KW1 ya jak para jarok Pak tak bu lapar ora cerolo iso ngakan sate ki montro nomor situng ataraki setelah kasih nama yang bagus ake koin segendeng sampian lagu lebih sampan wajib adi di potrah adi di potra dan gula gela non ngedinga ki akidatul awam baca deg deh ya abo hebat dengan arapa gula enggak nang kitab Tambil Ghafilin ada satu keterangan inna jasadna iti adama salah satu ajazain jasadnya manusia anak putu Adam kan pak bagi dari 3 juz fajuzun minha qalbuhu manosakan to kapan pereteleh beda ditelok nomor situng apa ateh wasani lisanuhu senomor 2 lisan wasalisu al jawari senomor telok kanto anggota ateh lisan anggota sedaja ipemul jasana Allah fa akramal qalba bi ma'rifatihi mul jana ateh sebab ngerteh kengersan Allah subhanahu wa ta'ala lah semangken gula matur kesambian gula-gula siang ki ngaji ngocak gula kereng jabah bu sampean ngerti le ati niki pingin mulya sampean kudu ngerti ten pangeran ngerti mboten nih Pak tak tahu ilok tahu mau harta gula tanya bu orang kanto artene mentero mulja kudu ngerti ke pangeran ngerti bu ngerti sambian maksudnya ngerti ke pangeran ndak mah boleh tak ngerti ki bu keng teh mengerti sampean bu cek ngorbus ke yoyo kapan le tak tahu lo ngocak tak tahu tak lemari ya oleh tanyain bi gula ngerti ke pangeran bu enten nih kok Pak Pade ya
atet romol jaganto bima'rifatihi ngerteh ke pangeran wa tauhidihi ben menyitung akidah Gusti Allah. Dimma sampean iso ngerteh dek pangeran, ngerteh menyitung akidah Allah. Akidatul awam mon canreng kona reng Madura akaid seket, canreng Jawa sepat dubolo. Embagula bu kalau menanamkan tauhid cong mon tedungna maca syahadat dua sapo iman pajungan lajong me pola kakek di kebedelen duh matena mon maca syahadat akaid seket Islam jong. Iya gula bisa man anak-anak ini hati akan mulia kapan gula sarang panjenengan ngerti kengarsana Allah. Iman ke Allah, iman tidak ada di Indomaret, iman tidak ada di Alfamaret, ada yang toko swalayan. Iman ada di taman pendidikan dinia, pondok pesantren, madrasah. Nggih Bu nggih? Mangana nang sampean jak sekolah tok kudu ngaji. Orang lambok gelonon Bu, listrik gik tada. Gik lampu cempluk, HP gik tada nang pojokan-pojokan kampung-kampung lakar biri tenreng to lamba Allah wujud idam baka mukhalafatul lil hawa disikiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat ilmu sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran. Tanamkan jiwa tauhid sama anak-anak. Metode pendidikan kita tidak boleh lepas dari metode pendidikannya Allah. Sibghat Allah wa man ahsanu minallahi sibghah. Apakah ada pendidikan yang lebih bagus daripada pendidikannya Allah? Lebih suah sampean yo. Gula nek katanya. Sibghat Allah, apakah ada pendidikan yang lebih bagus daripada pendidikannya Gusti Allah? Ndak ada gitu loh, neng dia bedem. Sedina teng pededengan sata sebab kila dengan neng dia dole de mon satas teng pededengan sebab teng pededengan iya. Bu, apakah ada pendidikan yang lebih bagus daripada pendidikannya Allah? Ada. Makanya kalau sampai motor selamat dedek itu secara resep awal ma yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin i'tiqadu makna asyhadu alla ilaha il aman. Pendidikan tauhid akidatul awam yang dibaca tadi tangate celep ari benteng ria. Allah wujud, artinya Allah wujud, Allah itu pasti ada. Oh, bedereng Jawa lagi. Mulane sing Jawa mendelik ini dak, Pak. Enten Jawa iki. Gula oleh warni gila mone Muharto cak Jawa, mon pidato cak Muharto akade jangan aduh tak ana korang apa korang buja tak sedek. Ternyata enten Jawa niki. Oh ngapunten ya Allah. Berarti kalau Jawa barang nggih. Allah itu wujud, Allah itu ono. Tanamkan dalam hati anak kita seperti menanamkan nasihatnya Nabi Ibrahim kepada putra-putrinya. Ya bunayya la tusyrik billah. Nak. Jangan sampai seret kaki ke pangeran ya. Mata butuh nabi ba'di nak. Mon kok mate, le aku mati, sapa sing kon sembah nak? Nabi Ibrahim, seorang rasul yang mendapat pangkat Khalilullah. Gelak kebaca Al-Khalili, tangkok kepan lebat pas maca. Saya peten namanya apa? Gelak Nabi Ibrahim Al-Khalili do tang nyama kana jelep ya. Tang nyama celep. Bu, Nabi Ibrahim menanamkan kepada putra-putrinya la tusyrik billah. Jak sere ya kakek, kon jok siri ona nang pangeran.
Lek aku mati nak kon nyembah apa? Sing dipikiri Bu, lek aku mati nyembah apa? Sampean sakniki sik penak campur Yai Ali Murtadho, sik cedhak masjid. Anak-anak kita nanti, ini zaman sudah zaman milenial. Ari zaman zaman rosak riu. Wah. Zaman apa sendiri ya? Le zaman rosak, le Arab rosak ngaruang ya. Lebarak kiamat riu. Kiamat gini si ono sing ngaji Aqidatul Awam nangis tangati. Allah wujud, Allah mesti ono. Tanamkan sama anak kita, cong. Allah jebade cong sama dura. Le pangeran iku ono nak. Apa bukti nih? Allah di khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah sing dadekno langit lan bumi, lan sing dadekno antara langit lan bumi. Lek ana sing tanglet, sinten sing dadekaken langit bumi Bu? Jawab dengan tegas, Allah. Allah jari kita Aqidatul Awam mangna gak ada sifat kidam. Kidam itu adalah Allah yang tidak, Allah itu yang pertama, Allah yang paling dingin, Allah yang paling dhisik. Kidam itu anane Gusti Allah tanpa kawitan. Allah tidak dikawiti dengan tidak ada. Allah tidak berkemulaan. Ya menholili asal ada pas badah. Aku lahir tahun 1906 Bu, 1906 holili lahir. 1905 holili gendi. 1904 holili gendi. Mungkin kok tahun 1904 ge badan ning laut jadi wak teri, dadi wak tongkol, dadi wak klothok. Mungkin aku si ono ge daratan dadi gobis, dadi sawi, dadi ucet, dadi kentang. Bapak tahun 1903 rabi. Bapak mangan iwak klothok, ibu mangan gobis, tabrakan moncrot dadi iki. Berarti aku asli gak ono terus ono, dikawiti kelawan gak ono. Le Allah tidak dikait dengan Allah tidak berkemulaan. Gak ono kawita. Wal awwalu wal akhiru, Allah yang pertama dan Allah yang terakhir. Jadi gue lebih sampean kan toh Pak, mengoca engkau berengkake itu cuma minjam, itu miliknya Allah. Lejak ada mahada sampean. Halo, aku kon jari wong Jawa, sengkok kakeh andin Allah sampean tandi. Mana dalilnya? Semakin mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil ledok jentapo kejolongnya. La ilaha illa ana. Ada pangeran kecuali sengko janding Allah. Kakek dia. La ilaha illa anta. Ada pangeran kecuali sampian janding Allah. Menholil mate ada sengko dia. Ya. Bencukan kapan Cak Masruhan dipanggil nomor ada kakek dia. Aku dan kamu hanyalah milik Allah. Hari ngaji tahu gitu ya. Jadi iri mau ngaji rodok malam kau tuh bentar. Mau nyanjang boleh bong ke jam 11 baik. Harap pak ya semangkin langsung mulai langsung tahajud. Gitu Alhamdulillah. Kadi abek karena dalam gelak jago ngeto. Abek bergelak lapar. Cek ngakan ada kan nyaman. Dikit langsung mulai. Hari kiainya rodok lapar. Kapan lah error? Ya minta maaf Pak. Karena bensinnya kita ada Pak. Dikit apa lapar embu. Allah itu tidak berkemu. Nomor telok gelak nang Aqidatul Awam. Allah itu bako. Allah itu langgeng tidak berubah. Allah gak berubah Bu. Allah itu langgeng. Gak berubah ya gak nrimo rubah. Allah tidak terpengaruh dengan masa, gak tambah tuwek, gak tambah nom, gak tambah lemu, gak tambah guru. Allah niku langgeng. Wa ya baqa wajhuka rabbikatul jalali wal ikram. Maha langgeng dadi Gusti Allah saat disifat kemuliaan, saat disifat keagung ben kemuliaan. Allah niku langgeng gak berubah. Lah aku mbek sampean ya berubah, ya nrimo rubah. Kita bermasa, kita berfase. Kawit lahir jenenge bayi, nggih. Kawit lahir jenenge lah gedhe ngatene jenenge lari.
umur 15-20 tahun lek wedok jeneng, lek lanang jenenge remaja, lek wedok remaji. Lha lak yen ngono ta? Lek lanang remaja, lek wedok remaji. Lek lanang pemuda, lek wedok pemudi. Lek lanang saudara, lek wedok. Lek lanang di udara, lek wedok. Ini jamaah diudari nih. Berubah. Lesi umur 20-30 tahun bu, masanya masa glowing. Masa glowing. Makanya bapak-bapak lek bojo pingin glowing, dibandani bojone pak, facial ya. 1 bulan sekali facial. Jarang bina soro aroge sedok, soro ngarek, dok dimai so glowing. Mengalak buru panas-panas benare tak iso pote yuk. Ini bermasa umur 20-30 ditakoni katenan di mbak cari kosmetik. Iya umur 30 cari kosmetik. Takokno sing umur 80 bener mbak wisen ten pundi mbak nang apotik kayak apa pada 3 lek si nom kosmetik lek wis tuwek apotik. Mboten saged bu, menungso berubah. Allah bako, Allah langgeng, Allah gak berubah. 4 mukhalafatul hawadisi, Allah gak podo karo barang anyar. Allah khalik, kita makhluk. Allah khalik, kita makhluk. Allah pencipta, kita yang diciptakan. Tidak mungkin sama yang menciptakan dengan yang diciptakan. Contoh, niki kursi niki, niki meja niki. Senajan kula jenengan gak ketok moto dhewe, iki ana sing gawe. Sapa sing gawe? Tukang, ya. Tukang. Ya mbuh wong Kota Lama, ya mbuh ki wong Muharto, ya mbuh wong Turen, iki ana sing gawe jenenge tukang. Tukang sing gawe meja kursi on sing digawe. Maka tidak akan pernah sama sing gawe karo sing digawe. Maksudnya kursi duwe sikil, meja duwe sikil, gak kira podo sikile meja karo sikile tukang. Nggih. Gak kira podo sikile kursi karo sikile tukang. Makanya jere Romai Rama ya napa? Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satupun yang menyerupainya. Ada. Kukut yuk. Biasanya mau nyambi musik, gula nyanyi neka wah. Berhubung musiknya sama ya tidak boleh dibawa, ya tak sambikan musiknya keregana tibi. Penyanyi 2, musisi 4. Ya tahu mon ngano apa jalakan semakin macam gulane ka kiai bulurik gulane anyanyi iki gelem dosa yai nyambi musik iya kok lo tahu menurut sulam ya dosa ya tahu menurut sulam ya soleng dosa gendang dosa ketap gula kar sulam ada beda betap soleh ya nyanyi beda norok siapa norok Ibnu Taimiyah gula oleh Kota juzlianatu alal maksiat, terkadang boleh sampai nulungi maksiat oleh lali kauniha, bukan karena maksiatnya, tapi demi maslahah. Beri pengajian kitab sedatang orang seket, nyambi musik reng 500, ya nyambi musik dong. Dosa kholili iya kok tahu dosa aja tahu kok. Kengkau nerok dawun julusu kasatan fi majlisil ilmi sampan toju ki sejam dalam majelis ilmu senajan lo ngaji ke Holili, ngaji ke Yai Ali Murtado, ngaji ke Yai Zainur Rozikin, ngaji ke Yai Marzuki Mustamar, ngaji sejam bayin senajan gak nyekel nang pulpen wala taktubu harfan lo nulis huruf khairul laka min itqi alfi raqabatin, pahalanya lebih bagus daripada memerdekakan 1000 budak. 1000 budak semakin budak sobung yai sebeda TKW mon TKW 1 semakin oleh sango 5 juta
mon 1000 oleh pahala 5 miliar. Nyambi musik dosa paling 100 juta. Abu ki susuk banyak. Engkau ki nyari susuk. Bener ki ngelok dosa, ki nyari susuk. Sekian elok seneng musik ya tak apa-apa. Ayo aja sampai atokar. Engkau seseneng musik ngok norok golongan Romai Rama, Yai Zaini, lo apa Sunan Kalijogo pakai gending. Sekia berjuang berde solawatan, monggo. Berjuang ning majelis taklim, monggo. Aku pakai musik, ya aja sampai dikritik nemen-nemen ya. Karena sing biji aku duduk riko, sing biji aku Allah. Lana amaluna walakum amalukum, kanggo aku amalku, kanggo riko amal riko. Aja tukaran podo kiai ini. Biasa sing ngritik pancen kiai sing gak iso nyanyi ya. Lah sing iso nyanyi ya gak lah, gak apa-apa kiai nasional iku ya. Yang sing haram-haram melok sulam ya gak apa-apa. Karena kula dhewe ki ambak nggih matur, jamaah niku lek diseneni tok haram dosa neraka. Sumpah Bu, wis ki omah bojo gak pati ayu nyocot. Bentino ditagih Bang Didil. Awak sumpek ge pengajian pala dosa neraka haram. Akhirnya nang wong ngaji gak seneng, engko nang maksiat. Ya aku tak dangdut ta. Ya mohon maaf para kiai, Anda tidak sepaham sama sampean. Ya moga-moga aja tukaran nggih. Muga-muga padha laris undangane nggih. Biasa sing kalah sainganku ngerti kedho, Pak. Nggih Bu nggih. Dipun didik yogane dengan ngaji ilmu tauhid temriki pun enten ora usah ngaji nandi-nandi. Nggih lah. Oleh karena itu sampean tadi pun disaturkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing ngerti nang awake mesti ngerti nang pangerane. Maksude jok sombong-sombong. Aja sombong krana alimmu, aja sombong krana pangkatmu, jok sombong krana sugihmu. Ilinga menungso bahane aku karo Riko luwih elek tinimbang bahane pitik. Bu, bahane pitik niku Bu telur pitik kampung niku Bu ten desa didol sak siji 2.500. Bahane pitik yu sik ana regane 2.500. Lek bahane aku mbek awakmu sapa gelem tuku? Coba ada no cingkir morok go nang pasar meneh ki sapa gelem tekku ki moncret mampingi sak cingkir kok gak gelem ingat sampean koncone Khalid tuku mobil Alphard marki regane miliaran gak getun. Teman saya beli mobil Robicon harganya 4 miliar, aku nggak heran. Kenapa? Bahannya satu, dari bahan yang penuh dengan baja dipotongi sesis, dipotongi nun sewu pelek, dipotongi mesin, ono sing dadi klaker, ono sing dadi nun sewu seker pir seker, kan banyak pancet. Ada jam yang termahal, namanya jam Rolex, aku gak getun, bahannya pancet, bahan bercampur emas, dipotongi mur, dipotongi baut, jarum panjang, jarum pendek, gak getun. Namine menungso toko bahan elek dadi ngono iku ya. Iso dadi getih, dadi kulit, dadi moto, dadi irung, dadi cangkem. Ya Allah, saking mulyane kuasane Gusti Allah. Meripati kula sambung ketip mulai cilik sampai tuwek. Gak pakai batu niku Bu. Lah lek pakai batu terus entek terus ya apa sampean ya? Cangkem pakai batu sing ceramah susah. Saudara-saudara, entek batune. Arep pengangat yo kiyaina, mboten ta ndek kok. Mboten pakai batu. Saking kuasane Allah, podo-podo rambut bulik, podo-podo rambut. Cukul ge awake iki ana sing gak podo. Rambuté Khalil niki tiap kemis kliwon dicukur sebab meneh jemualek. Mangkane sampean sing nandur jeruk, sing nandur nun sewu Bu epo, undun kemis kliwon sore meneh mesti jemualeki. Menelek iki lek gak dicukur yu dawa nesor alis niki mulai bayi sampai tuwek gak tau tak cukur iki ya gak dawa iki pancet padahal podo rambut Pak gak dawa iki mudhun nang hidup ya gak dawa hari brengos ki dawa lek gak dicukur yu apa mon ngenom kopi re masor yu
Mudun maneh jenggot dawa. Ana Pak rambutku gak gelem dawa. Rambut sing endi? Golek ana ki omah aja ki kene. Iku gak gelem dawa saking kuasane Gusti. Padha-padha belum Bu sing cukul gek pucuke tangan karo sikil. Dawa jenenge kuku. Tapi belum sing cukul jerone cangkem jenenge untu. Gak ana untu kedawan. Badereng muharto maka dar pasar apa gigi kelanjengan bada gak ono saking kuasane Gusti. Iki sing dimaksud sampan iso mulya atine bimakrifatihi, ngerti tentang Gusti Allah. Fakromal lisan, mulyane lisan bi kalimatillah, mulyane lisan bi kalimatillah, maca kalimate Allah Subhanahu wa taala. Napa? Zabur, Injil, Taurat, Quran. Alhamdulillah ge mriki enten Madin dan TPQ Ibnu Hajar. Bu, temriki enten TPQ Taman Pendidikan Yugane wong Islam wajib bisa baca Quran. Anang reng Islam wajib baca Quran, Bu. Todus anang reng Islam tak isa baca Mede ya Khalili alaika bitilawatil Quran fa innahu nurul laka fil ardi wa dhuhrul laka fis sama. Netepono sampean maca Quran sebab Quran itu jadi sinar di dunia dan jadi simpanan nanti di akhirat. Quran iso nyapati ge donya, Quran iso nyapati di akhirat. Ada sebuah cerita. Lambek bede bajingan, ana bajingan tengi. Napa? Ana bajingan wis bajingan sik tengi boleh. Ana bajingan tengi sing wedok meteng. Sebine ngandung. Nalikane sing wedok meteng niki bajingan ngomong ngeten, "Dik, lek aku iki gak iso nutuk momong anakku. Mon kok lo iso nutuk momong tang jabang bayi dalam tabur ya. Engkau pesen ya, bapak lakar bajingan, mau limo tak lakoni, main medok mabuk ya, madat tak lakoni. Tapi anakku jok sampai podo karo aku. Anakku meni-meni jok kok podo karo bapak nih, lek supaya arek ngaji, tulung ternonang pondok pesantren, tulung ternonang pendidikan Quran, tulung ternonang pendidikan agama. Lemari ngoten niku orang tua mati, sing wasiat iki mati Pak. Sebab sing mati niki bajingan. Malaikat mungkar nakir masuk ke kubur lelok nyata-nyaan. Melebu langsung diantem. Ayo. Wis turu tak rungok-rung was-wasna kok wis ngene kabeh. Ayo tedung. Mon kula saceramah sampean tedung lakar para lo beres sampean yu. Diwantemi Pak. Tiap hari disiksa. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Binenenga. Oh, lambek bapang luah abesiat. Le aku gak iso tutuk momong anakku kon gawa nang TPQ. Cara sakniki dibeto nang TPQ Ibnu Hajar. Berarti lek arek sik durung balik, bapakne mati namine ya yatim. Bapakne disiksa gek kubur, Bu. Anak yatim digawa nang TPQ, diwuruk kali Yayali Murtado. Gak wuruk akeh-akeh ngene tok. Bismillahirrahmanirrahim. Arek cilik sing ngomong bis ngenten tok. Allah langsung meredam. Malaikat aku malu. Malaikat aku izin. Bapak nih disiksa gek kubur, anak gek donya ngaji. Lek arek sik yatim yo mboten perlu khususon ila ruhi abi, gak usah. Cukup ba fathah ba fa fathah fa mim fathah mata kasroti bapak mati. Lada pak yu tak teko
Alif kasro ibab domaku bab domabu kab domaku ro fathah ro bak kasro bi bapak mati ibuku rabi. Al-Fatihah. Tuh nggih. Mangane sampean lek ana rondo nom jok katik gak rabi riko eman pemane barangnya api. Aduh eman dah. Jangan mempertahankan Pak Holili monko alake lo atem berentang lake engkau terus iya sekata hidup bersama mati berdua. Abah mon ki ngodel aja iya yo. Wis rabi riko kepeduk mik sing lanang lek ancen sing lanang sudah seia kata pancen meneh sing paling apik dari suami kamu sing paling apik ku atemu aku. Sahabatnya Rasul yang bernama Ummu Salamah matur, Rasulullah, apa Ummu Salamah? Kula niki bojo kula sing pedhuk kula sinten? Lho kok ngono? Kula niki kata bojone. Kok kata bojone ya apa? Kapan alake mate. Kula laki rabi mati. Rabi maneh mati. Rabi maneh mati. Kok cek terapase? Ada mungkin berbisa kamu itu. Wong lanang direken kapsul. Sing pundi sing kepanggih kula menika Kanjeng Nabi? Ummu Salamah, buistu li utami mamakarimal akhlak. Aku diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak. Suami yang ketemu sama kamu, suami yang paling menjaga agamamu, suami yang paling akhlaknya bagus sama kamu, yang paling kasih sayang sama kamu, yang paling melindungi kamu. Riko masih rabi ping 5 yu nemene peduk sing nomor pertama enak kan nemene peduk sing pertama gindonya duwe warnenan ya lek si 6 jok gak rabi duk iya lek ngelaki gorokan dikai aku waras ya mendek iyaan beri aku tak beres yuk. Sudah jangan menjanda eman nggih Bu nggih. Lek ana sing nari wis gelem wae. Saken rika ya saken anake. Aku tetap akan menjanda Pak Holili. Oke, pokok sampean kuat. Jangan seperti yang ada di snack video ini. Sehari nih ke Pak Abo selingkuh tok dinare. Abo. Sing lanang kirim tebu, sing mburi ditiri tebu ini. Sing lanang nun sewu Pak, nun sewu kirim sepi gemburi diteri sepi selingkuh aja lah. Kapan selingkuh namanya muson lah muson zina yang paling berat tobat kudu dipendem sak gulu diantem watu sampai mati mon lek bendem selek maka tobat akhirnya terima sepe meker ngara ndak malah kadung asmaja ya jok yo muhson nggih mu rika les dirabi wis gak oleh diselang nonang tangga-tanggane ya jiyalah karabine lake Pak tepakan yo kabeh wong wedok kepingin bojone sing ganteng sing sugih orangnya pangkat uangnya berlipat-lipat rumahnya tingkat kabeh pingin wong wedok wong lanang ngono iku tapi sing ngono iku nang rika gak gelem sing gelem ya sing ngono-ngono iku ya jaga aja. Kadang wong wedok gak syukur aku rabi ku lho kedeluduk kok. Kedeluduk ana rabi kedeluduk yo. Tak takoni enggak ada yuga pinten. Enggak ada yuga 6 Pak Holili abon 6 kedeluduk. Lho kedeluduk keblowo aja nyaman. Lah nyala tok. Nggih Bu nggih. Jangan menjanda tak dongakno arek niki sik cilik maca Quran tutuk nang bapakne mangkane ahli sunnah wal jamaah melalui media sosial Bu senajan nyanyian niki wis dikritik itu tidak berdasar tapi kalau matur sama panjenengan ayo sing ngarang lagu dihormati mungkin ini yang diikuti kitab Daqaiqul Akhbar ono syair ngeten Bu saben malam Jumat ahli kubur kanggo njaluk donga wajan Quran najan
lamun ora dikirimi banjur bali bali ning kuburan mangku tangan kebacut temenan ger anak turunku kowe kok gak isin wis ngentekno Tegal sawahku lamun aku bisa bali urip ana donya bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana ngapunten Bu nggih kula maca ten kitab Usfur Gulur mayit niku lek malam Jumat kan ngeten nah mayit kan turu ngene ya Bu lah ngene ya sekaligus istirahat kesel ya ngenteni dikit mah aja difoto difoto ke status ngawur awakmu iku kiai kelenger yenjo kalau Bu mayit iku lek malam Jumat di kitab Usfur terangaken lungguh ngeten Mbak lungguh ngeten iki lungguh toju gek ngarepe ki ana talam nampan gaya apa talame Pak Kholili anak putu sing maca Quran anak putu sing maca kulhu surat ikhlas anak putu sing tahlilan tutuk nang talam iki al mayyitu fil qabri kasijin mayit ge kubur persis wong dihukum al mayyitu fil qabri kal gharib mayit ge kubur persis wong kerem butuh tulungi anak putu butuh kirimani anak putu dimakan ya tangana tahlilan tangana maca Quran tangana maca surat ikhlas niki lek gano sing kirim Bu mulai tang Sledeng ndereh Jalan Muharto Gang Beto njak tang anak nanti kabeh omah kari ngenggeni Tegal kari nggarap motor kari numpak gak iling nang aku dobol anakku iki Bu wis gak eling nang aku ge omah di ngarepe omah dikai biliat aboh pada biliat berkarambol jari bapak nih tak enteni iki kubure tak sodok ndasmu yo sengak kan apa maneh omah mek warisan jangan bangga dengan rumah warisan aduh banggalah dengan jerih payah sendiri walaupun itu hanya rumah cicilan dah iyalah ya rumah warisan bangga aduh lo totondus nggih Bu nggih anak sakniki dididik ya apa carane iso maca Quran alhamdulillah Habib Syekh berjuang melalui majelis sholawatan ya napa jare Habib Syekh lamun wong tuwa keliru mim alamat bakal ketunbu wong tuwa loro kundur ing ngersa pangeran ayo bareng anak putune rame-rame rebutan kurang keras anak putune rame-rame rasakno kon jak pengajian sampean anak riko gak ngajekno riko mati gak nggo Quran yu nggo kalkulator nggih tapi lah anak dilepono TPQ Ibnu Hajar dilepono Madin dan TPQ Ibnu Hajar dilebono pondok pesantren anak ngaji riko nun sewu sekarat kate mati ditilingno nduk nak embah cong leparak tade maca Yasin cong maca surat Tobat nak maca surat Rahman sing diwacana Quran bapan ngoca boten Inggris Bu gak ngeten nduk mbak kate sekarat nak jukun bahasa Inggris itu badah waduh anang sak kuliah tak ngaji mau dateng how are you today jan tapo kecolong ngerah ngono sing ngomong Mbak what do you like Mbak
What do you like cetek kaki ji ya? Ambok lengak-lengakan what do you like ya? Bu, duduk bahasa Inggris, duduk bahasa Jerman sing kradu kur. Ojo sampai anak gak iso maca kur. Alhamdulillah. Ayo anak didik sing sae. Itu adalah faqramal lisan gelanon bi kalimatillah. Faqramal lisan mulyane lisan dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Oleh karena itu sampan lek mari sembahyang temriki, ayo ahli sunnah wal jamaah jangan sampai sampean nun sewu tidak mengikuti anjuran PWNU Yai Marzuki Mustamar menghimbau sampean lek mari wirid, sampean wiridan ke masjid harus keras. Lek wirid kudu banter. Sinten sing nganjuraken pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Romo Yai Marzuki Mustamar. Sampean lek wirid di situ jok mek meneng tok sing banter. Apa sing diwaca lili? Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Tahlil sampean dzikir la ilaha illallah. Kok kudu iku Khalili? Lambek biyen enten wong melarat, Bu. Matur sama Rasulullah, Rasulullah, saya ini fakir miskin. Atas nama fakir miskin saya demo sama sampean. Cara sakniki demo. Bagaimana nanti saya di akhirat? Rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Saya ini melarat ini semuanya melarat. Aku ndak bisa haji, aku ndak bisa umroh, aku ndak bisa amal sedekah amal jariah. Ya nopo Kanjeng Nabi nih meniki akhirat, kula niki fakir miskin. Apa kata Rasul? Kalau kamu ingin pahalanya nyalip orang yang haji umroh, iso nyalip ibate wong sing amal jariah sebab kaya, baca setelah sholat, baca tasbih 33, baca tahmid 33, alhamdulillah baca takbir 33, Allahu Akbar tutup dikir moni iso 100. Krana niki nun sewu pancen wis direkomendasikan Kanjeng Nabi. Setan pinter, Pak. Lek mari assalamualaikum setan mudun nang masjid sing dijujuk imame. Lah aja sebiasa ngimame tengate sampean. Makin neguk tasbih, Pak. Kudu bener. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Awas 30. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya enggak bejeng telok-telok lah, jak kecok lah. Ya makan neguk tasbih mun ngalakkeun lemak, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wis kejak bae dah Pak Garib. Kalau sama nampilkan lemak kan telok-telok, lo usah begini sampean. Begini saja, subhanallah, subhanallah. Aja nyaman ngecok birit. Ngecok. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Beda sahabat Kanjeng Nabi Pak 2000 ngana soro maca telok maca 100. Subhanallah, subhanallah 100. Alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100. Malam ngimpi masuk surga, nggak punya teman. Lebu swarga dia kanjana dia. Can swarga aja punya kanjana pernah. Mak nemu kancang kok. Acoretes yang malam atau berengan. Kakek mari maca apa? Riko mari maca apa? Sintuhun Kanjeng Nabi ku diwaca pira mriko? Tak waca 100. Alah nyala sampean. Kan lebih banyak lebih bagus, bener. Tidak lebih banyak lebih bagus. Ini sudah kunci telopolok nih Pak. Ya podo karo omah sampean duwe kunci. Andi kunci. Lek kunci untune wis 3 jok ditambahi sitok, ya gak nyentol tah. Kakean untu ya. Lek dikurangi sitok, los nggih. Kudu pas 33. Aja ditambahi. Riko Bu masang untu karo tukang gigi diukur, Mbah, untu jenengan iki sing rusak namung 3. Sing diganti 3, Mbah.
Jak tambahi, lek ditambahi gak iso mingkem yang mriku. Ditambahi luru mangga pedhok. Nggih. Ini gak bisa ditambah. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Tapi sing bener ojo kesusu bule. Nggih. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Sing banter subhanallah, 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 subhanallah. Ya napa terus Yai Marzuki lek sampan pirite banter sing gak tau mondok, gak tau ngaji, cek krungu, cek iso niru. Siap banser. Siapa namanya ini? Carianto. Carianto siap. Banser NU sudah dapat 1 abad ya. Marsi banser kudu apal ya. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah. Ayo maju terus serbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau orang menentang dan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkanlah dia dan habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Di sini ku dendi. Di hati ya. Di sini ku di hati, di sini Nahdlatul Ulama, di sini di tempat pengajian, di sini di masjid sholawat. Banser kudu ono. Ojo sampai sampan di mana engkau berada? Di sini. Atan ke masjid ono ke ojo ono ke wifi-an. Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Sekali lagi, demi agama. Wah, penak lagu ini suaramu cilik. Nyanggup pas gagan aja. Di mana enggak berat? Cilik le saya. Gak apa-apa, siap. Ayo, duduk vokalis ya, siap Haryanto. Muga-muga sampean banser lebu swarga sak sepatu-sepatune. Ya, siap. Alhamdulillah, iki banser mari banser apal. Beri banser ponggo gagah apal. Copotan klambine, oh banser goblok. Alhamdulillah. Daleme pundi Mas Rianto? Muharto, alhamdulillah. Oh, kayak Muharto wong Jawa ya. Oh, gak pati pantes le wong Muharto Jawa. Muharto kan kudu telok lema, Pak. Muga-muga iki siap. Jawa Madura, Pak. Sing penting bener. Kayak wiritan iki, Cak Rianto. Masih Jawa Madura kudu bener. Terkadang wiritan sing Jawa ya gak pati kena. Nggih. Sing Jawa ya, sing Jawa. Kon maca alhamdulillah, ngiti pangarepe medhok. Dulillah. Iku jenenge wong Jawa gak entos. Tapi duduk golongan riko. Sing Madura makele Madura, Pak makele Madura sampe lek jamu apa komo sampean. Sora maca alhamdulillah baca yadeng tok hamdal. Centap kok colon ngara. Sing kena alhamdulillah. Oke, tos. Ya. Berarti kiai ini karo banseri podo gendeng nih. Bu, nggih. Diwaca sing kena nggih. Bu. Terkadang Bu niki lho Bu iso nyalip wong sugih. Lek sampean lek wirsono gak pati kena wis sembojong. Subhanallah. Nggih Bu nggih. Sing kena insya maca takbir, maca tahmid, maca tasbih 30. Ditutup dzikir 100. Sing kena la ilaha sekali lagi la ilaha lainengen ilaha persis dodo tengah. Illallah samblekno dodo sisi kiwa. Ayo bareng praktek lain nengen la nengen wasno aku riko iku.
repot atur-aturanir kayak gue. Nengen. Po. Lah. Ngono sik ngelirik aku ngene. Ibu. Nengen nggih, nengen ngeten. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lek banter kali apa iso? Iso. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngene. Yang terkadang gak ono sing padha, masih kalem lek lanyala, elek. Enten wong dikir wae ngeten. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngono ku ngaji nang sapa riko? Nggih. Masih dikir gerak elek keliru, gak pati pantes, nggih. Sekali lagi, lain nengen, la ilaha nenga, ilallah samblek no dodo sisi kiwa. Ono sing model jam gandul, illallah, la ilaha illallah. Aku ngene, tak syuting Pak, tak jawab sak karepmu. Ono sing model manuk betet, illallah, la ilaha illallah. Ya wis gak apa-apa, sing penting riko melok dikir Bu nggih. Tapi sing bener niki lain nengen ilaha lurus dodo tengah ilallah samblek no dodo sisi kiwa. Alhamdulillah. Cak. Ini iki lho. Oh, ganteng gak pati krungu kon iki. Dirokok sak koncoan namanya. Carianto ya. Arek piro iku? Cukup lah sitok idik. Pun buki. Fa'akramal lisan bi kalimatillah. Mulyane lisan sebab maca Quran. Mulyane lisan sebab maca wirid, tasbih, tahmid, takbir. Moga-moga saged nglakoni. Yang terakhir, fa'akramal jawari bis sholati. Mulyane awak mulai teku pucuke kuku sampai rambut, mulyane awak kelawan sembayang. Wasaumi, mulyane awak kelawan poso. Sebentar lagi Ramadan akan datang, nggih Bu nggih. Ojo sampai kula jenengan loro iki ditinggal poso sembayang. Pak Holili, mulyane awak kok gak karo zakat, zakat kanggo sing sugih. Mulyane awak kok gak karo haji, haji kanggo sing sugih. Lek sing gak duwe gak iso boleh sembayang karo poso ndadekno awak niki mulya. Lah sembayang sing apik gek endi Khalili? Sembayang sing paling apik gek masjid. Sembayang sing paling apik gek musala berjamaah. Wis lah masih kiai, ustad, kita pisak bupet, kita pisak dokar, riko lek salat ge omah gak apik. Ora gak sah, lo bagus. Kok ngono Khalili? Sampai lek sholat di omah bule masih sajadah 2 meter teko negara Turki ya, surbane sampai nang lemah dek ireh dari lanjeng surban, tapi riko lek sholat di omah masih khusyuk, masih merem, masih sampai bledos kok jidor saking ngebase Bu takbiri Allahu tetep ganjaran ini mek situ lek diterima, makanya sembahyang di masjid berjamaah. Insya lek sama sholat ke masjid berjamaah berarti sampan wis mbungah nih Kanjeng Nabi. Gak seneng Bu sholat ke omah elek, ke omah oleh gaya sholat tapi untuk sholat sunnah berjamaah di masjid. Wis kan sapane Bu, budayakan sembahyang ono ki jerone Mas. Khusyuk gak khusyuk lek sholat ke masjid ganjarane padha karo lunga kaji. Khusyuk gak khusyuk lek salat ke masjid ganjarane padha karo 17 derajat sing harga lama. Lah biasae aku lek nggo musik ana lagune. Cek gak ngantuk tak kei lagu. Lagu apa Khalili? Lagune arek enom kok Bu. Dia tidak cantik mah, dia tidak jelek mah, yang sedang-sedang saja, yang penting semok bokongnya. Iku mbak aku tak owah lagu iku, saire tak ganti ya apa? Ayo sholat jamaah, ojo sholat ning omah, diajak bolo tonggo ning masjid opo musola. Lah enak ya?
oleh riko melaku kanggo berjamaah tiap langkah sikil riko nggawa barokah ojo nuruti riko repot nyambut gawe ayo diramekno masjid opo langgari salat ijen riko rugi salat ijen ora oleh bati salat ijen ora disenengi jari Gusti Kanjeng Nabi ya mantap ana musik enak ya iso ngene yai nggih nggih Bu nggih lah meniku dipraktekno lek masjid napa nih Masjid Ibnu Hajar iki pun dikumandangkan adzan as-salatu khairum minan naum misale sampean oh berarti iki sembahyang subuh sing lanang digugahi cak subuh cak berjamaah cak subuh lek sing lanang ngene ge omahe gentenan aja diseneni sing lanang Bu subuh nyanyi ori kok salat ijen riko rugi salat ijen ora oleh bati lek riko pancet ora tangi engko riko ora tak kei iya yo sip lek sing lanang tangi terus sing wedok rukuwe dekek ngene yo rukuwe dikalung ning ngene lha ceh sing lanang kubule cekel ngene sing wedok guru kuwe dikalungne melaku nang masjid malaikat nginceng lho rambutnya kok kepleh alah mari dikei wis yo molok berjamaah aja beri masih kiai lek wis gak dikei mal kubluke mencelek padha ae yo masih dalil gak pati lancar masih bansel gak dikei mero sabuke kuali ayo kita laksanakan karena sholat ibadah paling mulia lakukan sholat di masjid atau musola berjamaah apa mana niki bulan Ramadan man dawama alal jamaati fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli raqatin madinah tamla'u min amillah wong sembayang berjamaah di bulan Ramadan saking saene satu rakaat dicatat dikei ganjaran kutho lan kutho niki dibeki nikmati Allah Subhanahu wa taala sehari 17 rakaat berjamaah berarti dapat 17 kota sing gelem ngaji bulan Ramadan bikuli qadamin ibadat hasanatin ngaji bulan Ramadan satu langkah dicatat ibadah seri 1 tahun umat Kanjeng Muhammad memang pendek umurnya tapi secara hakiki mengalahkan umat yang lain Nabi Adam umurnya berapa 930 tahun umat Nabi Nuh 500 sekian umat Nabi Muhammad mek swidak antarane swidak 70 tapi kok ke bulan Ramadan ada Lailatul Qadar sapa sing ibadah ke kono sama dengan ibadah 1000 bulan ono maneh sama nun sewu ibadah di Mekah sing umroh 1 kali berjamaah padha karo ping 1000 iku lek ono saulan sudah berapa manfaatkan promo manfaatkan hadiah bagi umat Nabi Muhammad setelah kita tahu hati bisa mulia dengan tauhid setelah kita tahu lisan bisa mulia dengan baca Quran dan setelah kita tahu badan atau awak iso mulia kelawan sembahyang poso muga-muga kita dipertemukan dengan bulan yang mulia namanya bulan Ramadan. Maka ingkang saged dalem aturaken kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini tepat jam 23.21 menit. Berarti aku ngaji wis jam pinten iki wau. Berarti wis jam setengah. Wis anjene syukurane niki nggih. Niki wis harga pasaran iki wis harga pasar. Wis suwe kula gak diundang kali Yai Murtado mboten ing napa karena ada Covid kena corona kena corona yo wis rat marit kabeh nggih. Pak Jokowi nggih peraturan PPKM. Peraturan pembatasan kegiatan masyarakat. Apa wis gak oleh kabeh ngene gak oleh. Ya yen corona ku lek jari Quran anjane bagian. Allah dawuh kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, musibah gak iso nrima dirimu lek riko gak ono catetane. Lek ono catetane wis lah
Lanyen corona golek Kholili mboten kira golek Yayali mboten kira. Lanyen corona golek Yayali gak kira golek Kholili padahal padha line Bu. Padha gak kira. Ayo awake sing kuat imane, corona wis ilang, muga-muga musibah corona gak teko maneh. Lek teko maneh sing paling susah sing ceramah sebab kena PPKM. Apa PPKM? Peraturan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi lek nang Kholili mboten PPKM, penurunan penghasilan kiai dan mubaligh. Ya. Aya nyonyor ya ini. Maka ten yai kan saged maturaken kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau dirasakan ceramahnya kurang, saya siap untuk diundang kembali. Ya, aku yo gak towo, hanya sekedar woro-woro. Aku gak promosi, hanya sekedar informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatilana fi dinina ya Allah. Rabbana aslih lana kulla su'un wa aqrab biridha minkal uyun waqdi ana rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulul manun wa sallallahu kita sal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabim fihi lana sisifa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.